अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको शब महराज का वाक़िया पेश कर रहा हूँ, जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल 3 महीने की हुई, तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और 70,000 फरिश्ते और एक बुराक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तो उस वक्त हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में आराम फरमा रहे थे। तो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और फरमाया, अल्लाह आज आपको महराज कराना चाहता है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक नाफ तक चाक कर दिया। फिर उसमें से दिल निकाला और सोने की तश्तरी लाए, उसमें से आबे जमजम से धोकर दिल वैसे ही वापिस वहां पर रख दिए। ये इस वजह से था क्योंकि दिल में और ज्यादा ताकत आ जाए और आलम मलकुत सैर कर सके और तजल्लियात इलाही देख सके। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक लाए। ये बुराक ऐसी थी, इसका चेहरा आदमी की तरह, इसका सीना शेर की तरह, इसके पांव शुतुरमुर्ग की तरह, और ये इसका कद घोड़े से छोटा था और इसकी रफ्तार ऐसी जो 30,000 बरस की मसाफत पलक झपकते ही तय करे। अल्लाहु अकबर। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुराक पर सवार होने में थोड़ा ताखीर कर दी। हुक्म इलाही हुआ, ऐ मेरे हबीब आप ताखीर क्यों कर रहे हैं, इसका सबब क्या है? तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत गुनहगार है, कयामत का दिन होगा, मेरी उम्मत नंगे प्यासे भूखे गुनाहों का बोझ लेकर गर्दन पे उठाए हुए कब्रों से निकलेंगे और 50,000 साल का एक दिन कयामत का दिन होगा। और जहन्नुम जहां पर है उस पर पुल सिरात खींची गई है, अगर कोई कट कर गिर जाए तो डायरेक्ट जहन्नुम में चला जाए। और ये पुल सिरात का जो रास्ता है 30,000 बरस का है। मेरी उम्मत किस तरह से पार करेगी, इतना वक्त किस तरह से बर्दाश्त करेगी? तो हुक्म इलाही हुआ, ऐ मेरे प्यारे हबीब आप गम ना कीजिए, ये बुराक आपकी उम्मत को मैं भेज दूंगा उस वक्त पुल सिरात पर, और ये उस पर सवार होकर आपकी तमाम उम्मत इस पर सवार होकर 30,000 बरस की मसाफत पल में तय करेंगे। तो उस वक्त हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और दाएं तरफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बाएं तरफ मीकाईल अलैहिस्सलाम और 70,000 फरिश्ते सफर के लिए रवाना हुए। तो मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुंचे। याद रखिए बैतुल मुक़द्दस और मक्का 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये पलक झपकते ही तय कर दिया। वहां पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मौजूद थे। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज सबको पढ़ाई, इमामत की। फिर तमाम अंबिया उनके मुक्तदी रहे। फिर वहां से रवाना हुए पहले आसमान की तरफ। तो पहले आसमान पर जैसे ही गए वहां पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं, इन्होंने कहा, और तमाम फरिश्तों ने आकर मुलाकात की। और आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर हैं, तो उन्होंने आकर मुलाकात की और कहा, या रसूलुल्लाह, मरहबा या रसूलुल्लाह। फिर दूसरे आसमान पर गए, महतर काइन वहां फरिश्तों के सरदार हैं, वो हजरत यहिया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर हैं। तो इन्होंने आकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और कहा, मरहबा या रसूलुल्लाह। फिर तीसरे आसमान पर गए, महतरे माइल वहां के फरिश्तों के सरदार हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और कहा, मरहबा या रसूलुल्लाह। फिर चौथे आसमान पर गए, महतर माताइल वहां के फरिश्तों के सरदार हैं और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात फरमाई और कहा, मरहबा या रसूलुल्लाह। फिर आगे जाने के बाद मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई।
پھر پانچویں آسمان پر گئے، وہاں پر محتر امائل وہاں کے فرشتوں کے سردار ہیں وہ، اور حضرت ہارون علیہ السلام آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ملاقات کی اور فرمایا مرحبا یا رسول اللہ۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے، محتر حائل وہاں کے فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام فرشتے آ کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے ملاقات کی اور کہا مرحبا یا رسول اللہ۔ پھر وہاں پر جہنم کا داروغہ فرشتہ مالک سے ملاقات ہوئی۔ فرشتہ مالک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جہنم کی باتیں بتائی، جس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم غمگین ہو گئے۔ پھر جیسے ہی ساتویں آسمان پر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جنت کا داروغہ رضوان نامی فرشتے سے ملاقات ہوئی، تو حکم الہی ہوا، اے رضوان، میرے حبیب جہنم کی باتیں سن کر غمگین ہو گئے ہیں، اے رضوان تو انہیں جنت دکھا اور خوش کر دے۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کا شکر بجا لایا۔ پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، یہ سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رہنے کی جگہ ہے، وہاں پر گئے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس سے آگے مجھے جانے کا حکم نہیں ہے۔ تو شاعر نے خوب کہا ہے، اس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا۔ تو پھر جیسے ہی وہاں پر رکے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام رفرف تختہ نورانی، جس کا نام رفرف تھا، یہ ایسا تختہ ہے اللہ نے اس کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اس پر بیٹھ کر رفرف مقام پر گئے جہاں پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جگہ ہے۔ پھر عرش نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اٹھا لیا۔ پھر جیسے ہی عرش پر گئے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین پاک اتارنے لگے، تو عرش جنبش میں آ گیا، تو حکم الہی ہوا، اے میرے پیارے حبیب آپ اپنے نالین پاک یعنی چپل مبارک نہ اتارے، پہن کر ہی آگے آئے۔ تو اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یا رب تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 روزے رکھوائے، اور جب طور سینین پر ان کو آنے کے لیے کہا تھا کہ نالین پاک نیچے اتار کر آئے، تو یہ مقام تو طور سینین سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ تو حکم الہی ہوا، اے میرے پیارے حبیب اس وقت میں نے نالین پاک موسیٰ علیہ السلام کو نکالنے کے لیے اس لیے کہا تھا، طور سینین کی مٹی موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کو لگ جائے تو ان کو بزرگی حاصل ہو، آپ کی نالین پاک کی مٹی عرش کو لگ جائے تو عرش کو بزرگی حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آگے گئے، پھر عرش پر دیکھا کہ سیدھی طرف 312 ممبر ہیں اور بائیں طرف ایک ممبر عظیم الشان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر کے بارے میں پوچھا تو خطاب آیا کہ سیدھی طرف سب ممبر پیغمبروں کے واسطے بنائے ہیں، بائیں طرف ممبر آپ کے لیے بنایا ہے، کیونکہ عرش کے سیدھی طرف جنت ہے اور بائیں طرف جہنم ہے۔ جس وقت کہ آپ بائیں طرف کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے تو ضرور ہے کہ دوزخیوں کا گزر اس سے ہوگا، اسی وقت اگر کوئی آپ کی امت میں سے ہوگا تو آپ اس کی شفاعت کریں گے اور میں اس کو بخش دوں گا۔ پھر تختہ رفرف آیا، پھر وہ تختہ رفرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو حجاب کبریائی پر لے گیا اور غائب ہو گیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم وہاں تنہا رہے اور خوف کبریائی ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل ایک فرشتہ بنایا ہے، جس کی آواز سن کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی وحشت جاتی رہی۔ پھر وہاں سے 70,000 پردے پار کر کے قاب قوسین کی طرف پہنچے اور نور احدیت کا ظہور ہوا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے نور احدیت کو دیکھا، پھر اللہ کا شکر بجا لایا، سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر بجا لایا۔ پھر اللہ حکم الہی ہوا، اے میرے حبیب میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر اللہ نے فرمایا،
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। फिर फरिश्तों ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। फिर अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे हबीब ये हर नमाज में कायदे में पढ़ो जो हमने इस वक्त पढ़ा है। तो जब से ही अत्तहियातो हर कायदे में पढ़ा जाता है। फिर अल्लाह ने फरमाया मैंने जन्नत बनाई, सूरज बनाए, चांद बनाए, सितारे बनाए, कुल मखलूकात बनाए, 6000 आलम खशकी बनाया, 12000 आलम तरी बनाया। ये तमाम आपकी मोहब्बत में बनाए हैं। आपको चाहिए कि जो चाहे मांगे आपको मैं अता करूंगा। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और फरमाया या अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत को बख्श दे, जहन्नम से इसको बचा। तो फिर हुक्म इलाही हुआ ऐ मेरे हबीब अगर आपकी उम्मत में सच्चे दिल से कलमा तैयबा पढ़े और इस पर एहतिकाद रखे तो चाहे वो गुनहगार हो उसके गुनाह बख्श दूंगा। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र बजा लाया। फिर अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे हबीब मैं आपके लिए और आपकी उम्मत को दिन में 50 नमाजें और एक बरस में 6 महीने के रोजे फर्ज करता हूं। तो उसी वक्त हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और कहा या रसूलुल्लाह मेरी उम्मत कमजोर है और उनकी उम्रें भी कमजोर हैं। तो फिर अल्लाह ने कहा मैं आपकी उम्मत को 25 नमाजें दिन में देता हूं और 3 महीने के रोजे एक बरस में रखने के लिए फर्ज करता हूं। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, फिर दिल में इरादा किया 5 वक्त की नमाजों का और 1 महीने के रोजों का। अल्लाह तो दिलों की बात को जानता है। तो अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब मैं आपकी दिल की बात को जान लिया और मैं कबूल कर लिया आपकी उम्मत को 5 वक्त की नमाज और साल में 1 महीने के रोजे फर्ज करार दिया है। अगर ये पढ़ेंगे तो इनको सवाब 50 नमाजों का और 6 महीनों के रोजों का सवाब दूंगा। फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र बजा लाया। फिर अल्लाह ताला ने 90,000 कलमात राज़े मख्फी के हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। फिर बारगाह इलाही से इजाजत ली। फिर वहां से रफ सवारी सिदरतुल मुंतहा तक गई। फिर सिदरतुल मुंतहा से बैतुल अक्सा की तरफ गए। बैतुल अक्सा में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अजान दी और तमाम अंबिया और अरवाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ाई। फिर वहां से आसमानों की तरफ पार होकर फिर उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे थे बिस्तर अभी गर्म था और पानी जिस तरह से वजू किया था वो पानी अभी बह रहा था। याद रखिए राज की बात है 27 साल लगी शबे महराज होने के लिए। सारी दुनिया का निजाम बंद कर दिया गया था, यानी जिस जगह थी वही थी दुनिया। 27 साल तक बंद कर दिया गया था। 27 साल तक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब महराज की है।